Mayang adlaw sa iyong tanan. Mayang adlaw sa iyong tanan. Eh, sa karon magkami mga delicious foods. So, give me list of the top 10 delicacies in Cebu City. Dili ka diri bay dito tahunat ali na ay sekstorya kapuya sugan lang huban delikado ang feeling dato ang dagangita na ugtaho ko man magkaon ng galo-halo ay kulabda last na lang ka ayaw lagi ko gati ka di ko matasa imong tama Kuyawa good. Ako kay si Vince, Zafan, niya ang cameraman. Yes. Iguro mo kaon. So we'll buy the food, niya diri mismo kaon. Sige. Part 1, pagpalit sa pagkaon. What's up, Moy? Uy. Agtras na lang. Ako sa timin, walking one yan. So, hi guys. Pag-uwi mo skwela, and then walking to Pan right now. Ayala. Hey, Vince. Tawag ya. Say hi. Hi. Hello. I'm Ate. Yeah. Yeah. So see you then, guys. See you then. Bossing! Hi guys. We try to look for Dried mangoes. yeah, dried mangoes. Dried mangoes, otap. Otap. The foods that we need to buy, guys. Oh. That's what we need. Yeah. Look, bro. Okay, tara, guys. Bro, otap. Kanang sakto ka shamrock otap o man nila may siya. Tara, kani. Andra sa ro. Sani? Gana pitais. Rosquillos. So guys, you got see what? Can you show that? Wait, red mangoes. Yes. Dried mangoes. Andra. Hey. There, kana Cebu dried mangoes. That's a good one. Pero minion sa picture. Where? Yeah. Get to ka science. Oh yeah. Two? Actually, wala si Hans Kern, guys. Kasi he's in Talisa right now. So we're gonna just buy the food. Yeah, bring it to school. Yeah, we're gonna eat it too. Diba? So we're gonna go to check out. Because we couldn't find anything else. So we got sini? Rosquillos, dried mangoes, and Shamrock otap. balik. Shamrock Roscoles. I don't know. Balik. Rosquillos, I don't know. Rostans. Wait, get one more. One more? Get one more dried mango. Where is it? I know, Where's the 100 minions? right? Oh, that's one. I know, 100. Okay, yeah. Sige. Oh, taas ka ninyo guys. I'm so happy I got actually. Grabe na taas. Mahal lang good. Go. I miss. Get your seat, man. Hey guys, so we found one of the delicacies. Found Three. Good variety. Upan sa charot. Oh, to look for ano. Piyasa siya. Puto. Yeah. Bossing! Te, pili yung kan puto te. Ni. 50. Isa nga. Pili please. Kani. Budbud. Ay budbud. Wala siya 100. Puto? 15. Kani tag-15. Okay, bibingka te. Kani bibingka. Kita pila. 975. Sige. Ato kani budbud bibingka. Pila. Budbud pilit. Oh, pilit. Pilit. Tag-15 ang isa. Pila ka po? Tulo lang. Sige. Sus, medyo dako ilang nagasto na. 448. Sus, kung nakakuha to. Pero okay ra. Na naman tas part 2. Part 2. Ikaon. Yay! Number 10. Taho. So, ngayon guys, actually we're gonna go to Palit Taho.
Problema lang, I think we can't find the authentic taho. So we're gonna go to a store. Medyo layo-layo siya, so. Bossing! Kuya Wagod! No? Guys. Hello guys, so top 10 will be taho from soy and beans. That was a fun. Let me ask. Oh wait. That was a fun. Let me ask you this. What do you rate this? Kaya give it a 9 out of 10. Sa? Happy na winuro to, but don't know happy na winuro. With a 9 sa? 9 out of 10. Okay guys, thank you all. Bye. Number 9! Bibingka! Kaya is my personal favorite. Bibingka! Bibingka niya! Dig in guys. Lodo ka pa dyan. Yeah. Pero katong nas buhol kaya katong gusto niya pa nas buhol eh. Ito sa mua, kaya mua. Ba't di mo balitaan lang sa yan? Diet this like a solid 8. Okay, I would rate this mga 7 ng 7. You have to rate it. Ito, tabang nga eh. Ba't di mo yun ang gipalitan? 6? Okay. Di ba makatulog? May lami. Number 8! Rosilios! Rosquilos. Yay! Yay! Ayaw, pagpagpaba. Sound tama. Yay! Sige, ba mo ko? Ulo? Bro, exciting ba eh? Uy, chilang. Hindi sharks kay mga. Oh, heart. Ano ba? Mahal po siya katong nagsasaw ka to. Ang lang. Murag agnog. Katong top gaya. Lift Mga up. no? Mga ato bro. Lift up. Mga tagala. Wala yung top mo siya. I rate this like, mga 5 lang siguro eh. Play na kayo. Yung ikaw. Ito ka na. May heart. 5.5. Para na may heart. Love. Say the context. Kaya naman sa kamay. Hindi ko. Yeah. Kaya sa do. So na heart, but usually ito na ko. Number 7! Budbud! Karon budbud na sad. Nagsata. Kagsata niya. Wow. Lupa na tong trash oh. Dalawa. Pilitan eh. Okay tayo kaon. Chill lang. Yung ngahan. What do you think? This good. And I like the texture. Ako lang i-rate. Hurry up! 8. 8. Ako ay the 7. Kasi I know, napabaslam yan eh. Pero na okay, para lamin ako. 5. Ayun na. Number 6! Puto! So karon di ay puto na sad. Yes. Guys, karon ba ako? What would you go kasuwa anyway? Baligya ra mo na sa mo gali. Kumuha sa pero diyan sa kumakaon. Mga diyan kumakaon. Bud ni anyo lami man na inan niyo. Sorry. Gubot. Or na ikuan ba? Or na sparklings. Yeah. Sabli naman din nila anyo. I don't like this. Bro, okay, trust me. Add this one. Salt Bay. Awa! Go, oy! So yeah, It doesn't better with like the rice thing. may ang kanon ay. Kanon nahan. Kang ay. What do you rate it? Kani? Highest 9. Ako sad. Kani may close to my heart niya kay ever since bata ba tagabuntag fight mo yan. So mga 9. Ako dyan kaya parang mga kuha ni dito ko lahat so mga 4 4.
Wala kaya. Sorry sa mga tao nga. Number 5, dried mangoes. To start things off, dried mangoes. Okay, let's Yes. start this off. Okay, Kani mo lami. open up the Ikaw, Vince. Kahit Mm. agahi. Subay. Ako Special man na kay Kuan. Mahal kayo. Yeah. So, Vince, what do you rate, Vince? I will rate this a 7. Let's go, Hans. 7 out of 10. Solid 7.5. Ako, layang taste ni mo good. Kaya, speak ka kaya bagahe sa kayo. I give it a 6. That's so good. Ame kayo. Number 4, Utap. Sky, Shamrock Utap. Guys, Bored. They heard me spitting out the food. okay. Like, look at this, guys. So, look at this. That's an utap right there. Ano yung marag bread na yung sugar? Yeah. What do you rate the Shamrock Utap? 8. Solid Ano din, Ben? Daben. Daben ka, pasagas ka na mo. Agto sa camera, wala ka sa camera. Hi, guys. Utap. The flavor I rated 10. So, total, 0 siya. Then, kuha siya, 10 out of 10. Calibre. Sakto na sakto. Sakto mama, sakto. Di ako. I rate this at least 9 out of 10. Para akong kumagat ng kaspiraso Yes. heaven ah. Ako lagi. Number 3, Hopia. Akong paborito. Hopia Di Manila. Yes. Baka nga nung guys, kabaka nga nung tawag ni Hopia di Manila. Ano naman. Gigipalit ng Cebu City. Wait, it's my first time. I'm so nervous. Good shot ni. Masyad kang gusto lagbik ko. Kasi rin, mas rami ko yung sobi ba eh. At yun. Medyo wala pa ako nakakaon. First pa rin ako. There's 100. I rated mga 7. Oh, Good. mga 8. Ako mga 6 lang, mga 6. Okay, good. Good man siya sa Number 2, Banana Q. So, karon. Next, Banana Q. Yes. Yes. Okay, let's eat na. Guys, wadis mapanda akong paborito dito ya, guys. Kaya mo sa ninot ani? Ang kanang kuan ba? Ang kanang kamay niya nga napilit pa yung kamay niya, guys. Yeah. Mami kasi kanan lagi. Maskin duga na. Diinit mo. Kami gapo eh. So, Heinz. Kung sa rate ni Manny Heinz? 9 out of 10. Ikaw sa pan, ikaw. Yeah. Ako sa dagil ko. 9 out of 10. Ako kay, since nagkakawan naman ko ani, 10 out of 10. First time of the day. Let's go. Number 1, Puso. So, among next, kay Puso. Pero, unsa man na mo, na-rice naman eh. Oh, siyempre, nami pare, si Charon. Yay! Si Charon rice. Kam-kam jam yan ron. Paksing bahawan eh. Ano ka namin eh? This one. I never tried this combination na ba? Ako mo Pambong gani. ba? Lang. Easy 10 out of 10 ni bay. Oh, ikaw, Vince. Talawi. Papoy, ako kakaon ba? Oh my god. Oh my god. Wait.
Mababa, lami kasi boy. I cannot deny and I cannot lie. Alam mo Mami. Buksan mo ba? Tagalog na ako good. Easy tani siya ba yun? Oh, ano. Second time for me. Unexpected ya. It's also so good. It's so good. Yung puso pag fresh. Ito. Never, basa-basa ba? Kayawan mo no. Yun. Maorato. Maorato. Salamat dahil sa inyong pagsuporta o unda sunod suportahan gyapon mi ninyo. Unta, haling orasad mo, sa pagtanaw na mo. Ya sa sunod na sad. Hey. Wala shit.